गुड मॉर्निंग ओडिशा चलंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे। एणिकी विभिन्न प्रकार सरकारी सर्टिफिकेट पाई आधार कार्ड बाध्यतामूलक। जाति आय आईनगत उत्तराधिकारी जमी जमा रेकर्ड और रेजिस्ट्रेशन निमंते आधार नंबर देबा अबा आधार सत्यापाठ करने बाध्यतामूलक हेबो। एहा छड़ा सरकारक विभिन्न योजना रे सब्सिडी और डीबीटी सुविधार हिताधिकारींक पाई मध्य आधार नंबर को बाध्यतामूलक करा जायछि। सरकारी सेवा प्रक्रिया को सरल पारदर्शी और व्यापक करने निमंते एभली पदक्षेप निया जायथिबा जणा पड़िछि। राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु ए संक्रांत रे विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी होईछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला नीट यूजी 2025 परीक्षा फल। नीट वेबसाइट परीक्षा फल उपलब्ध होईछि। स्नेहाशीष दास ओडिशार टॉपर होईछंती। सर्वभारतीय रैंक 60तम स्थान रे स्नेहाशीष। प्राय 22 लाख पिला देइथिले एही परीक्षा। देश रे 500 शहर रे होईथिला परीक्षा। 13टी भाषा रे होईथिला परीक्षा। नीट यूजी परीक्षा 4 मई 2025 रे अनुष्ठित होईथिला। नीट यूजी प्रोविजनल आंसर की 3 जून 2025 रे प्रकाशित होईथिला। एही वर्ष नीट यूजी परीक्षा रे 20 लाख रु अधिक प्रार्थी उपस्थित थिले। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला आधार कार्ड अपडेट करिबार समय सीमा। जदि आपनको बिना शुल्क रे आधार अपडेट करिबार अछि तेबे आपनको हाथ रे 1 वर्ष समय अछि। एहा पर आधार अपडेट करिले टंका देबाको पड़िबो। एही सूचना देइछि यूआईडीएआई। यूआईडीएआई कहिछि जे लक्ष लक्ष आधारधारींक पई एही सुविधा आगको बढ़ाई दिया जाइछि। वर्तमान आधार अपडेट समय सीमा 14 जून 2026 पर्यंत बढ़ाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर चाषींक पई खुशी खबर। पीएम सम्मान निधि योजना अधीन रे चाषी माने प्रतिवर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता पाइथांती। ता 3टी 2000 टंकार समान किस्ती रे सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट को पठा जाए। ए पर्यंत सरकार 19टी किस्ती जारी करिसंती। जहार शेष किस्ती 2025 फेब्रुआरी रे चाषींक अकाउंट को पहुंचीथिला। एबे चाषी माने 20तम किस्तीर अपेक्षारे अछंती। एक रिपोर्ट अनुसार 2025 जून 20 सुधा एही किस्ती चाषींक अकाउंट को आसी पारे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझींको सरकार को 1 वर्ष पूरीछि। जून 12 रु 20 तारिख पर्यंत वर्ष पूर्ति पालन हेउछि। एथिपई 20 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्तरे आसुछंती। तांको गस्त समय रे बिजू पटनायक विमान बंदर ठारू जनता मैदान पर्यंत रोड शो करिबार कार्यक्रम रहिछि बोली दलीय सूत्ररु जाना पड़िछि। तास प्रधानमंत्री मोदी वर्ष पूर्ति सभारे उपस्थित होई मोहन सरकारଙ୍କର सफलता बखाणिबे। ए कार्यक्रम रे सरकारଙ୍କ विभिन्न विभाग रो रिपोर्ट कार्ड विषय वस्तु डॉक्यूमेंटरी महिला सशक्तिकरण नियुक्ति युव विकास आदिवासी कल्याण एवं कृषक पाई होइथिबा योजना गुड़िक प्रदर्शित कराजिबो। परवर्ती खबर रज को भिजाइबो वर्षा। मौसमी सक्रिय थिबारु राज्यर अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबो। आभंतरीण ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे वर्षा सहित पवन भी होई पारे। तेबे दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका अछि बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। रविवार कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा नवरंगपुर और गजपति रे भारी वर्षा होई पारे। आभंतरीण ओडिशा और उपकूल ओडिशा समेत विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना अछि। 16 तारिख रे सुंदरगढ़ और केन्दुझर रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल नवरंगपुर गजपति रायगड़ा और कोरापुट रे प्रबल वर्षा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। 17 तारिख रे मध्य एही सब स्थान रे वर्षा होई पारे। 18 तारिख रे सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज रो किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर रत्न भंडार संरक्षण काम शीघ्र सारिबा पई एएसआई को चिठी लिखिछंती श्रीमंदिर प्रशासक अरविंद कुमार पाढ़ी। रथयात्रा समय रे जून 28 रु जुलाई 6 मध्य रे बाकी थिबा रत्न भंडार काम त्वरान्वित करी शीघ्र शेष करिबा पई चिठी रे उल्लेख करिछंती मुख्य प्रशासक। रत्न भंडार गुरुत्व दृष्टि रे अग्राधिकार भित्तिरे काम शेष करबाको कुहा जायछि। श्रीमंदिर दीर्घमियादी संरक्षण तथा स्थापत्य सुरक्षा उपरे मध्य गुरुत्व दिया जायछि। सेहीपरि रथयात्रा समय रे करा जाउथिबा गर्भगृह तथा अन्य गुरुत्वपूर्ण संरक्षण कार्यर तदारख एएसआई उपमहानिर्देशक किंबा निर्देशक पदवीर अधिकारीଙ୍କ द्वारा कराजिबाको मुख्य प्रशासक जणाइछंती। परवर्ती खबर जाजपुर जिले में कलेरा पॉजिटिव संगृहित होइतिबा नमूनारू कलेरा पॉजिटिव चिन्हट होइछि। 41 नमूना परीक्षा करा जाइछि। सेथिरु 8टी कलेरा चिन्हट होइछि। जाजपुर जिल्लारू आहुरी 200 नमूना जाइछि।
ବ୍ୟାସନଗର, ବଡ଼ଚଣା ଓ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ ଏହି ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରୋଗ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଲୋକସେବା ଭବନ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହେବ ରିହର୍ସଲ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିହର୍ସଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଡିଜିସିଏ। ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ରିହର୍ସଲ ସମୟରେ ପୋଲିସ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବେଆଇନ କୋଠା ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଗଛ କାଟିବାକୁ ବିଏମ୍ସିକୁ କୁହାଯିବ। ଏହି ରିହର୍ସଲ ଜୁନ୍ 30ରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ ଉଡ଼ିବନି 171 ବିମାନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଗାଟୱିକ୍ ଯାଉଥିବା ଏଆଇ 171 ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ହେବା ପରେ ନିଜ ସେବାରୁ 171 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଗାଟୱିକ୍ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ନମ୍ବର ଏଆଇ 159 ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନ ବୁକିଂରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ 171 ନମ୍ବର ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନର ନମ୍ବରକୁ ସେବାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରଥଟଣା ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। କୌଣସି ସେବକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଥଟଣା ବେଳେ ଅଣସେବକ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେବକଙ୍କ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଣସେବକ ଚଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ମକଦ୍ଦମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ତଥା ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 19 ଗୁରୁବାର 2025ରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବ ଅକ୍ସିମମ୍-4। ନାସାର ଫ୍ଲୋରିଡା କେନେଡି ସ୍ଥିତ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶନିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ 282 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଡେନ ମାକ୍ରମଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ତେମ୍ବା ବାବୁମାଙ୍କ ସହିତ 147 ରନର ଭାଗିଦାରୀ ଯୋଗୁଁ 5 ୱିକେଟରେ ହ୍ରାସ କରି ନେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 37 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା, ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ। ପଞ୍ଜାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର।